Lanceur. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي، مرحبا بكم. في هذا اللقاء سنتناول أهم إعدادات الجيشيو، وسأحاول ما أمكن إن شاء الله أن أتطرق لجميع النقاط حتى يشتغل هذا الجيشيو دون مشاكل. ولكن أريد أن أتحدث عن أول نقطة، وهي آلات سمارت فويس مع الجيشيو. من أراد أن تشتغل آلة سمارت فويس مع الجيشيو يجب أن يحدد في الواجهة الفرنسية فرنسي فرانس، ومن يشتغل بالواجهة العربية عربية إمارات، يعني العربية الإمارات، لكي يشتغل. أما مع التحويل التلقائي بين اللغات الأوتو تي إس فلا مشكل. دعنا نذهب إلى الجيشيو. JSUO. Alerte JSUO en haut. Démarrer l'enregistrement en bas. Commentariat, un logiciel pour les assistants de configuration. Bouton. كندخلو لهاد أسيستون المساعدة. Commentaire. Assistant de alerte. Vérifier les autorisations en haut. Démarrer l'enregistrement en bas. Sortie. Annuler. Suivant. Bouton. Suivant. Autoriser la JSUO à passer. Gérer. Refuser. Bouton. Arrêter refuser. Bouton. Autoriser. Bouton. Autoriser. سماح. Autoriser la JSUO à accéder au. Refuser. Autoriser. Autoriser. JSUO en haut. Commentaire. Utiliser le balayage vers. Sortie. Bouton. Utiliser le balayage vers le bas ou vers le haut. Bouton. Utiliser le balayage vers la droite ou vers la gauche. Bouton. نضغطوا على هاد السحب اليمين ثم اليسار. Alerte. Lire les conseils d'utilisation. En haut. Démarrer. Lire les conseils. Bouton. هادي يعني كيقرالك بحال دابا كتكون واقف على الواتساب كيقولك اضغط مرتين للتفعيل. Ne pas lire les conseils. Bouton. غنديرو لا ني با. Alerte. Lire le nombre des éléments de liste à l'écran actuel. En haut. Démarrer l'enregistrement. Lire les conseils. Bouton. Ne pas lire les conseils. Bouton. Lire les informations de liste. Peut lire le nom. Ne pas lire les conseils. Bouton. ني با. Alerte. Lire les notifications à partir du panneau de notification. En haut. Démarrer l'enregistrement en bas. Lisez la notification à haute voix pour comprendre les informations en temps opportun. Si vous avez besoin de ça, lisez la notification à haute voix pour lire. Ne pas lire les notifications. Bouton. نبركو على ليغ يعني باش تحدد. Alerte. Utiliser un seul moteur. En haut. إشعارات Utiliser un seul النادية moteur TTS. والغرض. Utiliser de moteur TTS. Bouton. Utiliser un seul moteur TTS. Bouton. نضغطو على هاد موتور تي تي اس. Utiliser de moteur TTS. Bouton. Utiliser un seul moteur TTS. Bouton. يعني محرك واحد هي اللي غنضغطو عليها. Alerte effectuée en haut. Démarrer l'enregistrement en bas. OK. Bouton. Arrêter l'enregistrement. OK. Bouton. Effectuer. نديرو اوكي. JSUO. Assistant de configuration. Vérifier les autorisations. غنشوفو هاد الأذونات نضغطو عليها. Alerte. Autorisation non accordée en haut. Démarrer l'enregistrement en bas. Cette application peut se superposer. Modifier. Enregistrer des fichiers. Accéder à la position. Prendre des photos et répondre aux. Demander. Voir les comptes. Accéder à. Annuler. OK. Bouton. اوكي. Autoriser la JSUO à accès. Refuser. Autoriser. اوتوريزي. Autoriser JSUO. Autoriser. اوتوريزي. Autoriser. Autoriser. Toujours autoriser ce. اوتوريزي. Autoriser la JSUO. Refuser. Autoriser. اوتوريزي. JSUO. Vérifier les autorisations. JSUO. Superposer aux autres applis. Optimisation de la batterie. Accès aux notifications. Démarrage automatique. هادي الديماراج اوتوماتيك بالنسبة للأجهزة ديال الشاومي ضروري خصك دير فيها كوشي، لأن إلا ما درتيش كوشي بجميع الآلات يا السمارت فويس يا الأوتو تي إس يا أي آلة زائد القارئة الشاشة من غير تورك باك، لأن التورك باك كيجي في السيستيم. بالنسبة لجيشيو كنديرو هنايا كوشي، يعني كنحددوها. Info sur démarrage automatique. أنا غنضغط على الديماراج اوتوماتيك Gestion du démarrage لأن automatique. لما Retour. حددتيهاش Bouton. فاش Gestion du démarrage كنفيرميو automatique. التطبيقات، يعني التطبيقات ما كتبقاش خدامة في الخلفية وغيسكت لكم القارئ. Gestion. 4. Applique. Plat TTS. Cocher. Case à cocher. Auto TTS. Cocher. Photo. Cocher. Smart Voice.
Coché. 55. Clavier. Non coché. Drive. Non coché. Du recordé. Non coché. Facebook. Non coché. Express. Non coché. Horloge parlante. Non coché. Jishuo. Non coché. زيادة Jishuo. En cours. جيشيو غنديرو له Non كوشي. coché. Case à cocher. Coché. غنرجع Retour. بعد ما Jishuo. حددتو Démarrage automatique. Jishuo. Retour. غنرجع مرة أخرى. Jishuo. 2. Paramètres généraux. غندخل للبارامتر جينيرال. Jishuo. Assistant de configuration. Jishuo. Vitesse de synthèse vocale. Volume de synthèse vocale. الفوليم Lire les conseils d'utilisation. Non coché. Case à cocher. هادي قبيلة زولتها في المساعد. Lire le nombre des éléments de liste à l'écran actuel. Non coché. Case à هادي cocher. زولتها كتكون كوشي. Lire les notifications. Cocher. Case à cocher. Utilisez le balayage vers la droite ou vers la gauche pour naviguer. Lorsqu'il est activé, هادي déplacez-vous entre les السحب éléments en اليمين balayant vers la ثم gauche ou vers la اليسار. droite. Effectuez. Utilisez les gestes personnalisés. Non coché. هاد Case à utiliser لي جيست بيرسوناليزي كنحددوها عندها علاقة بالإيماءات. cocher. Retour. Bouton. غنرجع مرة. Jishuo. Paramètres généraux. Paramètres de synthèse vocale. غندخل دابا بارامتر سانتيز فوكال. Paramètres de synthèse vocale. Paramètres de synthèse. Moteur principal. Le moteur utilisé pour la lecture de contenu. المحرك Si le moteur sélectionné الرئيسي ne fonctionne pas, le premier moteur disponible كيكون sera فيه utilisé. السيستم Alerte النظام. moteur principal. Synthèse vocale Google comme coché. Système TTS. سيستم. Paramètres. Moteur secondaire. Le moteur utilisé pour lire المحرك les notifications الثانوي ou des informations ندخلو له supplémentaires. ونحددو فيه السيستم. Système TTS. Moteur secondaire. Paramètres de synthèse vocale. Utiliser un seul moteur. Coché. Case à cocher. هادي حددناها قبيلة كتكون غير محددة. Paramètres de synthèse vocale du système. هنايا كندخلو كنصيبو المحركات اللي عندنا نشوفوهم. Sortie de la. Moteur préféré. Auto TTS. المحرك المفضل Moteur انا عندي préféré. هو Retour. الاوتو Bouton. تي اس. Moteur. Non coché. Case d'option. Smart Voice. Arrêtez l'enregistrement. Non coché. Non coché. Case d'option. MSV vocalisé. Non coché. Case d'option. Acapla TTS. Retour. نرجعو من هنا. Sortie de la. Retour. Paramètres de synthèse vocale. Paramètres de synthèse vocale du système. Lire les emojis. Non coché. Case à cocher. هادو الصور المعبرة كنكوشيوهم باش كيقراهم ليموجي. Lire les emojis. Cocher. Utiliser le dictionnaire de symboles personnalisés. Non coché. Case à cocher. هادي الرموز المزعجة بحال دابا اكابيلا كتقدر تدخل مثلا اليوتيوب كاين شي رموز بحال دابا كيقولك شرطة على السطر. المهم شي رموز كتكون مزعجة ما كتبغيش تقراها كتجي لهنايا كتزولها. Symbole. Utiliser le dictionnaire de symboles personnalisés. Non coché. Case à cocher. كنحددوها Cocher. وكنجيو للزر اللي حداها هو هذا Symbole personnalisé. كندخلو له Jishuo. Trait de soulignement. Ajouter. Ajouter. وكنجيو لاجوتي Alerte كنضغطو modifiée عليها en haut. Démarrer l'enregistrement en bas. كيخرج لنا Val. Modification en المربع cours. Zone الاول de كنحطو modification. فيه داك الرمز. ملي كيخرج لنا المربع الاول كنحطو فيه داك الرمز اللي ما بغيناش يتقرا وكنجيو للمربع الثاني كنحطو اسباس 2 مرات وكنديرو اوكي. Zone de modification. Annulé. انا غندير اني. Jishuo. Ajoute. Trait de soulignement. Tiret. انا هادو راه عندي Tiret quadratin. هادو هما الرموز اللي كيزعجوني راني مزولهم. Dièse. Barre verticale. Tilde. Retour. نرجع مرة اخرى Paramètres de synthèse vocale. Symbole. Autres paramètres. نمشي لاعدادات اخرى. Autres paramètres. Volume de synthèse vocale du système. Mettre les notifications en attente pendant la lecture. Non coché. Case à cocher. هاد الاعداد مهم كنحددوه لان فاش نكونو كنقراو شي نص مكتوب ولا مهم اي حاجه كتقدر الاشعارات تاخر حتى كنستديو داك النص ولا داك المهمه اللي كنكونو كنخدمو في التليفون كتقدر تاخر الاشعارات. يعني الا جاك شي اشعار في الواتساب ولا هذا ما كيجيكش داك الاشعار باش يتعجك. Mettre les notifications en attente pendant la lecture. Non coché. Case à cocher. نديرو لا كوشي Cocher. كنحددوها. Diminution du volume. Réduire les autres sons pendant que le lecteur d'écran parle. Non coché. Case à cocher. حتى هادي كنحددوها هادي باش ما كيوقعش التداخل بين الاصوات. دابا كنكونو كنصنتو شي فيديو ولا شي اوديو ملي كيخدم القارئ كينقص داك الفيديو نحددوها. Cocher. Ralentir la parole en mode de navigation par mots. Cette fonction est uniquement disponible هادي dans la خاصة version payante. بالنسخة Non coché. المدفوعة. Case à cocher. Utiliser le volume d'accessibilité. Le volume du lecteur d'écran sera contrôlé par le. هادي غنحددوها عندها علاقة بالاكسيسيبيليتي. مثلا كنكونو كنصنتو لشي فيديو وبغينا نزيدو الصوت ديال
القارئ كنحطو صبعنا في وسط الشاشة، كنبقاو حاطين صبعنا وكنزيدو بالفوليم الا بغينا نزيدو ولا كنقصو، كيتنقص الصوت ديال الاكسيسيبيليتي. اما الا بغينا نزيدو الفيديو كنزيدو عادي بلا ما نحطو صبعنا في الشاشة، هذا باش كنفرقو بين الميديا وبين l'accessibilité. Utilisez le volume d'accessibilité. Le volume du lecteur d'écran sera contrôlé par le volume d'accessibilité plutôt que par le volume multimédia. Attention, il ne supporte que le moteur TTS du système, non coché, case à cocher. كوشي Utilisez le volume de la sonnerie. Utilisez le volume de la sonnerie pour déterminer le volume d'information sur les appels entrants, non coché, case à cocher. هادي عندها علاقة بلي زابيل الصونغي مع ناطق اسم متصل. Utilisez le capteur de proximité. Arrêtez la lecture lorsque vous vous approchez du capteur de proximité, non coché, case à cocher. هادي حساسية تقارب، يعني الا بغينا نسكتو القارئ كنقربو يدينا للباف كيسكت غنحددها. Cocher. Gardez l'écran allumé. Gardez l'écran ouvert pendant la lecture. Cocher, case à cocher. هادي كتكون مغشي، هادي مثلا كنكونو كنقراو شي نص تلقائيا كيقرا راسو باش كتبقى الشاشة مفتوحة ما كتشدش. Gardez l'écran allumé avec une technologie améliorée. Si l'option ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez utiliser celle-ci, non coché, case à cocher. هاد الاعداد تابع له، الا ما كانش فعال الاعداد الاول كنزيدو نحددو هذا. Lire les numéros par chiffre, non coché, case à cocher. هذا الا بغينا نقراو رقم برقم نكوشي نخليو هكا. Lire les ponctuations, non coché, case à cocher. هادي علامة ترقيم خليوها نكوشي. Signaler les majuscules, lors de la navigation au clavier, non coché, case à cocher. هادي باش يقرا لنا الحروف الكبيرة ماجيسكيل كنكوشيوها. Cocher. نرجعو Retour, bouton. مرتين للخلف. Paramètres de synthèse vocale. Retour. J'y suis mot. Paramètres généraux. Paramètres de synthèse vocale. Paramètres de réaction. ندخلو هنايا. Paramètres de réaction. Paramètres de réaction. Retour sonore, coché, case à cocher. Volume du thème sonore. Retour sonore, coché, case à cocher. هنا الا بغينا داك الروتور سونور نزولو كنديرو هنا نكوشي. Volume du thème sonore. هنا الفوليم الا بغينا نزيدو ولا نقصو. Thème sonore. هنا لي تيم، يعني كندخلو هنا نغيرو لي تيم الا كنا متيليشارجي لي تيم سونور. Par défaut, personnel. Gérer les thèmes sonores. هنا الا بغينا ندخلو نعدلو في داك لي تيم سونور اللي عندنا بغينا نعدلو فيه. Vibration, coché, case à cocher. الاهتزاز غنزولو عليه نكوشي. التحديد. نرجع Retour. مرة للخلف. J'y suis mot. Paramètres de réaction. Paramètres des actions. ندخلو دابا بارامتر دي زاكسيون اجراءات. Alerte, veuillez patienter en haut. Démarrer l'enregistrement en bas. Paramètres des actions. Paramètres des actions. Terme du geste. Personnalisé. Personnalisé. Paramètres des gestes. Mettez les applications en... Paramètres des gestes alternatifs. Paramètres du défi. Mettez les applications en mode jeu. Les gestes seront désactivés dans les applications sélectionnées. هادي خاصة بلي جو، مثلا عندنا شي لعبة كندخلو هنا وكنحددوها وكنديرو اوكي باش ما كنحتاجوش نوقفو القارئ، كيولي داك التطبيق كيخدم بضغطة وحدة. Paramètres des gestes alternatifs. كندخلو لهادي. Paramètres des gestes alternatifs. Paramètres des gestes alternatifs. Balayer vers le haut ou vers le bas pour vous déplacer rapidement entre les éléments du menu. Permet un mouvement rapide dans les listes. Non coché. Case à هادي cocher. Paramètres كنحددوها des gestes السحب alternatifs. الأعلى والأسفل كنحددوها. Coché. كنرجعو مرة. Retour. Paramètres des actions. Paramètres des gestes Paramètres du défilement. كندخلو لهاد البارامتر ديفيلمون. Paramètres du défilement. Utilisez le balayage vers la droite ou vers la gauche pour naviguer. Lorsqu'il est activé, déplacez-vous. هادي السحب اليمين واليسار حددناها. Faire défiler le focus. Cocher. Case à cocher. هادي إلا زولنا عليها التحديد اش كدير لنا، هادي بحال الايفون كنوصلو لاخر القائمة كيوقف لنا مكيبقاش يزيد، ولا لا كنرجعو لاول القائمة مكيبقاش يزيد. انا غنزول عليها التحديد باش تخدم. Non coché. Naviguer par contrôle sur les pages web. Non coché. Case à cocher. هادي خاصة بالصفحات الويب نحددوها. Cocher. Défilement automatique des pages. Défiler automatiquement à la page suivante lorsque vous atteignez la fin de la page actuelle. Non coché. Case à cocher. هادي عندها علاقة بلي باج، يعني كنزولوها نخليها غير محددة. هنا حتى في الواتساب كدير مشكل كنوصلو لاخر ديسكسيون كتلوح لنا الكاميرا اوتوماتيك. Retour. نرجع Bouton. مرة. Paramètres des actions. Paramètres du défi. Paramètres des gestes du bord. Paramètres des touches du raccourci. غندخلو هنايا. Paramètres des touches du raccourci. Paramètres des touches du raccourci.
Afficher le panneau de volume du système lors du réglage du volume, non coché, case à... Utilisez les touches de volume comme touche de raccourci. Appuyez longuement sur les boutons de volume pour effectuer diverses opérations. Cocher, case à cocher. هذا أول إعداد كيكون محدد، هذا باش كيعطينا وظائف في الأزرار اللي عندنا في البليس والموان راه مكوشية. Afficher le panneau de volume du système lors du réglage du volume, non coché, case à cocher. اللي علاقة بالريغلاج الفوليوم كنكوشيوها. Cocher. Utiliser les touches du volume pour déplacer le curseur en mode d'édition, non coché, case à cocher. هادي عندها علاقة فاش كنكونو كنكتبو ولا عندنا شي نص بغينا نقراو هكا بالحروف كنكونو فاتحينه كنقدرو نتحركو بالبليس والموان بين الحروف. كوشيوها. Cocher. Utiliser les flèches du clavier externe pour déplacer le focus, non coché, case à cocher. هادي اللي بغا يحددها ولكن هي كتحتاج الناس اللي كيستعملوا ليزيات بزاف كيوليو يخدموا بلي توش ديال ليزيات. نرجعوا واحد المره. Retour. Paramètres des actions. Paramètres des autres paramètres. ندخلوا لاوتر بارامتر. Autres paramètres. Sensibilité du secousse. Secouer. Aucune commande. هادي بالنسبه للاهتزاز انا ما داير فيها حتى حاجه بغيتو ديروا فيها شي مهمه ولا وظيفه. Sensibilité du secousse. 20. هنا كتريق الحساسيه واش هي راه في 20 كتكون اللي بغا ينقص ولا يزيد لها كيدخل هنا. Secouer pour répondre à l'appel, non coché, case à cocher. هنا اللي بغا يرد على المكالمات الهاتفيه بالاهتزاز كيحددها. Utiliser les gestes par défaut en mode de navigation mot par mot, coché, case à cocher. هادي اللي عندي بها الغرض مو بار كنزولو عليها التحديد. Non coché. رجع جوج مرات للخلف. Paramètres des actions. Retour. J suivant. Paramètres des actions. J. Paramètres de lecture du contenu. ندخلو هنا بارامتر دو ليكتير دو كونتوني. Paramètres de lecture du contenu. Parcourir vers le haut. Bouton. Paramètres de lecture du contenu. Paramètres de lecture du contenu. Lecture des informations d'utilisation. ليكتير. Lecture des informations d'utilisation. Lecture des informations d'utilisation. l'information. Lecture des informations d'utilisation. Lire les informations du nœud actuel. Lire des informations supplémentaires sur le nœud actuellement actif en mode de navigation de nœud. Non coché. Case à cocher. هادي كنخليوها هكا غير محددة. Information de l'appelant. Annonce du nom et du numéro de l'appelant lors de l'appel entrant. Coché. Case à cocher. هادي بالنسبة لا تصل بك شي واحد كيقراك الاسم ديالو اللي بغا يخليها محددة. أنا كنخليها محددة. Lire le niveau du volume. Lire le niveau lors du réglage du volume. Coché. Case à cocher. هادي الفوليم مثلا كتكون كتزيد في الصوت ولا كتنقص كيبقى يقولك راه 65%، 67. أنا غنزول عليها التحديد يعني غير فيها غير صداع ما كتعجبنيش. Non coché. زول عليها التحديد رجع مرة. Retour. Paramètres de lecture du contenu. Lecture des informations d'utilisation. Lecture des infos de la liste. هاد لا ليست هادي بلا ما ندخلو لها راه كتكون نوكوشي خليوها نوكوشي لأن راه الإعدادات ديالها نفسها لي في جينيرال زولناهم قبيلة. Lecture des étiquettes. هاد لي زيتيكيت غندخلو لها. Lecture des étiquettes. Lire le type de l'élément actuellement ciblé. Lire le type et le nom de l'élément actuel. S'il n'y a pas de nom, le lecteur d'écran essaiera de le deviner. Cocher. Case à cocher. هادي Lecture des كنزولو عليها étiquettes. التحديد هاد الأولى. Non coché. هنا كتقدر ديرنا شوية المشاكل ومن ضمن المشاكل في الفيسبوك فاش كنبداو نسحبو من الأعلى للأسفل نختصرو كيبقى يقولنا إسباس أو مسافة بالعربية مسافة. Lire le type d'élément sur la page web. S'il est activé, tous les types des éléments seront lus. Sinon, seules les informations nécessaires seront prononcées. Cocher. Case à cocher. هادي عندها علاقة بالويب كنخليوها مكوشية. Essayez de deviner l'étiquette d'un article non étiqueté. Lire l'id de l'élément actuel lorsqu'il n'est pas nommé. Non coché. Case à cocher. هادي كنحددوها لأن عندها علاقة بالأزرار الغير مصنفة كيحاول يصنفها لنا يسميها لنا. Cocher. رجع مرة. Retour. Paramètres de lecture du contenu. Lecture des contenus dynamiques. Lecture des étiquettes. Lecture des contenus dynamiques. ندخلو لها الديناميك. Lecture des contenus dynamiques. Lire automatiquement les barres de progression. Lire هادو كيكونوا ما محددينش كاملين يلاه الزر الثاني كيكون محدد غنزولو عليه التحديد ها هو. Signaler les changements de contenu dynamique. Lire automatiquement l'élément ciblé. Cocher. Case à cocher. هذا كنزولو عليه التحديد علاش Non coché. مثلا كنكونو في اليوتيوب مثلا
كنزيدو ب10 ثواني ولا فاش كيكون المؤشر في الزيادة كيبدا يقول لنا 7 8 كيبقى يحسب لنا كنزولو عليه التحديد ما كيبقاش يحسب لنا يعني واخا يكون في المؤشر ما كاينش مشكل. نرجعو مرة. Retour. Paramètres de lecture du contenu. Lecture des contenus dynamiques. Paramètres. Lecture d'état de l'écran. هادي بالنسبة للشاشة فيها جوج أزرار كيكونوا محددين. الزر الأول كيكون محدد ديال كنبغيو نفتحو الشاشة كيقولنا راه الشاشة تفتحات، ولا مثلا بلا ما نفتحو الشاشة كنبركو على الباور كيقولنا الساعة إلا زولنا عليها التحديد ما غيبقاش يقولها لنا. والزر الثاني خاص يعني فاش كنبغيو نقفلو الشاشة كنقفلوها لا بغينا نزولو عليه التحديد ما كيبقاش يقولنا راه الشاشة تقفلات. انا غنزول على الزر الثاني التحديد. Lecture d'état de l'écran. Lire le message du verrouillage de l'écran. Cocher. Case à cocher. انا غنزول عليه التحديد Non coché. والاولى نخليه محدد Lire le message du déverrouillage de l'écran. Cocher. Case à cocher. لان فاش كنبغيو نحلو الشاشة كنبغيو شي مرة نعرفو الساعة كنبغيو نعرفو بلي الشاشة تحلات. اما بالنسبة لقفل الشاشة ماشي مشكل، انا ما عنديش مشكل كنبغي نقفل الشاشة كنبرك على الباور بلا ما يقول لي راه تقفلات ما عنديش مشكل. انا زولت عليها التحديد الثانية والاولى خليتها محددة. Retour. Paramètres de lecture du contenu. Lecture d'état. Paramètres du dictionnaire. Filtrage du contenu. Utiliser le dictionnaire personnalisé. Non coché. Case à cocher. هادي خصنا نحددوها. Coché. هادي مثلا عندنا شي كلمة ما كينطقاش مثلا القارئ مزيان كنجيو هنا كنصلحوها كنكوشيو هادي وكنزيدو وحدها Dictionnaire personnalisé. كندخلو لهاد ديكسيونير بيرسوناليزي J suis au. Tito. Y. Tito. Ajouter. كنصيبو اجوتي كندخلو كنصيبو المربع الاول كنديرو فيه داك الكلمة اللي ما كينطقاش مزيان والمربع الثاني كنصلحو فيه الكلمة باش كيولي ينطق لنا مزيان. Retour. نرجعو بروتور. Paramètres de lecture du contenu. Retour. J suis au. Paramètres de lecture du contenu. J suis au. Paramètres des notifications. ندخلو لهنايا عاود بارامتر ديال الاشعارات. Paramètres des notifications. Paramètres des notifications. Lire les notifications. Cocher. Case à cocher. نخليوها هكا كوشي. Type des notifications. ندخلو لهاد لو تيب. Type des notifications. Lire les notifications pop-up. Cocher. Case à cocher. Lire les notifications à partir du panneau de notification. Cocher. Case à cocher. هاد الاولى كنخليوها كوشي. الثانية Lire les notifications pop-up. Cocher. Case à cocher. هادي غنزول عليها التحديد. Non coché. Lire les notifications du lecteur d'écran. Cocher. Case à cocher. نرجع مرة. Retour. Bouton. Paramètres des notifications. Liste noire. Liste blanche des notifications. Autres paramètres. ندخلو لهاد اعدادات اخرى ديال Autres الاشعارات. paramètres. Lire les notifications lorsque l'écran est éteint. Non coché. Lire le résumé des notifications. Cette fonction est uniquement disponible dans la version payante. Non دي coché. خاصة Case à cocher. بالنسخة المدفوعة كيقول كيقرا الخلاصة ديال الاشعارات كيجي الاشعار كيقول لك شنو فيه وشنو فيه. Lire les notifications lorsque l'écran est éteint. Non coché. Case à cocher. هادي خليوها نكوشي هاديك الا كوشيتيها يولي يقرا لكم الاشعارات والشاشة مقفولة. لأن الشاشة مقفولة يجيك شي شعار يقول لك منين جا شكون صايفطو احسن هي تبقى نكوشي. Lire la source des notifications. Cocher. Case à cocher. الثانية تبقى مكوشية كيقول لك الاشعارات فاش كتكون الشاشة مفتوحة. Retour. نرجعو جوج مرات. Paramètres des Retour. J'y suis au. Paramètres des notifications. J'y suis. Paramètres avancés. نمشيو دابا اعدادات متقدمة. Paramètres avancés. Parcourir vers le haut. Bouton. Paramètres avancés. Paramètres avancés. Assistant vocal et traduction. ندخلو لهاد الاول. Assistant vocal et traduction. اسيستون فوكال اي تراديكسيون كندخلو لها. Assistant vocal et traduction. Assistant vocal et traduction. Langue pour parler avec l'assistant vocal. ندخلو لهاد الاول. Langue pour parler avec. Alerte langue pour parler avec l'assistant vocal. En haut. Démarrer l'enregistrement en bas. Cocher. Chinois simplifié. Langue pour parler avec l'assistant. Chinois traditionnel. Anglais. نحددو لونجلي كاين الشينوا Assistant vocal et لونجلي. traduction. Langue pour parler avec l'assistant vocal. نزيدو اللي Assistant حداها. moteur de reconnaissance vocale du système. ندخلو لهادي نعاودو نسمعوها. Moteur de reconnaissance vocale du système. Alerte moteur de reconnaissance vocale du système. En haut. Démarrer l'enregistrement en bas. Cocher. Par défaut. Moteur كتكون de بار reconnaissance ديفو vocale حنا du système. غنحددو هي بار ديفو ولكن حنا خصنا نحددو جوجل. Recon. Google de base comme جوجل. Google. Assistant vocal et traduction. Moteur. Commande vocale. ندير الأوامر الصوتية نفوتوها. Capabilité de l'assistant vocal. ندخلو هنايا. Capabilité de l'assistant vocal. Utiliser le robot de chat. Arrêter l'enregistrement. Utiliser le robot de chat. Cocher. Case à cocher. غادي نزولو Capabilité عليها de. التحديد. Utiliser le robot de chat. Cocher. Non coché. باش نكونو كنعطيو الأوامر الصوتية كيخدم لنا
يعني كينفذ لنا الأوامر بكل دقة. Retour. Assistant vocal et traduction. Capabilité de la... Copier automatiquement les résultats de traduction. Cocher. Case à cocher. هادي غنزول عليها التحديث Non coché. لأن فاش كنكون كنترجم إلا خليتها محدد أي حاجة ترجمتها كتمشي للحافظة. عاود Langue. نسمعوها. Copier automatiquement les résultats de traduction. Non coché. Case à cocher. زولت عليها التحديث. Langue source. لونغ سورس هادي كتكون اوتوماتيك، كنخليوها اوتوماتيك، ولكن اللي عنده الواجهة بالعربية يدخل يتحدد فيها الصينية، اللغة الصينية. ما بالنسبة للواجهة الفرنسية خليوها اوتوماتيك. Langue cible. لونغ سيبل انا غندخل Alerte نحدد langue فيها cible. العربية. Roumaine. Français. Allemand. Hongrois. Cantonais. Arabe. Anglais. Arabe. عرب. Assistant vocal et traduction. Langue cible. Assistant vocal et traduction. Retour. Bouton. ارجع. Paramètres avancés. Assistant vocal. Paramètres OCR. هادي خاصة بالنسخة المدفوعة. Minuterie et horloge parlante. هادي الساعة ندخلو لها. Minuterie et horloge parlante. Minuterie et horloge parlante. Activer l'horloge parlante. Annoncer le temps spécifié. Non coché. Case à cocher. انا نخليها نوكوشي ما كنحتاجهاش، اللي بغا يفعلها غيحددها ويزيد الزر اللي مورا هذا Intervalle d'annonce du temps. يدخلو ويحدد واش تبقى تقول له الساعة من 5 دقائق، 5 دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقة، 30 دقيقة، اللي بغا. Heure du début. هنايا كيقولك البداية فوقاش تبدا تقولك الساعة، يعني هي كتكون ربما من 7 الصباح اوتوماتيك 12 الليل. البداية نتا تدخل تقدر تحددها فوقاش تبدا تقولك الساعة. Heure de fin. وهذه النهاية، يعني فوقتاش ما تساليو في الليل، مثلا 10 الليل ولا 11 ما تبقاش تقولك الساعة. Annoncer la minuterie. Cocher. Case à cocher. غادي نزولوها. Non coché. Intervalle. Alerte de vibration. Cocher. Case à cocher. Non coché. نزولو معنا من نديرو به. Retour. رجع. Paramètres avancés. Minuterie et horloge. Exécution automatique. Planificateur. Gestion des ressources. هادي من بعد نشرحوها. Paramètres des actions. ندخلو هنا بارامتر دي زاكسيون. Paramètres des actions. Utiliser des gestes pour sélectionner des mots en mode d'édition. Mémoriser la position précédente du focus. هادي Non ديال coché. Case à التركيز cocher. خصنا نحددوها. Mémoriser la position précédente du focus. Non coché. Case à cocher. يعني Coché. تركيز البوزيسيون فين كنتي، كيحاول يردك فين كنتي. Retour. Bouton. رجع مرة. Paramètres avancés. Paramètres des actions. Paramètres d'alimentation. هادي د الباتري. Paramètres d'alimentation. Mode économie d'énergie. Réduire la consommation de la batterie. Non coché. Case à cocher. هادي Paramètres ديال d'alimentation. الباتري غنكوشيها. Coché. ليكونومي. Protection de fond. Si l'écran est souvent en veille, il est recommandé de cocher cette option. Non coché. Case à هادي cocher. نخليوها نكوشيها الثانية. Retour. Paramètres avancés. Paramètres d'alimentation. Paramètres des menus. هادي إلا دخلنا لا ما عندنا ما نديرو بها. ما أنا نقولكم الإعداد، أهم الإعدادات، لأن الفيديو غيكون طويل. أنا علاش تمت ندير هاد الإعدادات هكا، لأن إخواني كيبغيو يخدموا الجيشي وكيصيبوا صعوبات، كيخصهم يدخلوا يقلبوا على لي فيديو كتار، لأن الإخوان شارحين هاد الإعدادات تقريبا في 6 لي فيديو 5. حاولت ندير هاد الإعدادات كاملة في فيديو واحد باش نسهل على الإخوان. Autres paramètres. دخلوا لهاد أوتر بارامتر. Autres paramètres. Partager des étiquettes. Partager et télécharger. Utiliser le dictionnaire personnalisé. Redémarrage requis pour appliquer. Non coché. Case à cocher. هادي غنحددوها، كيقول تحددها، يعني عاود دير إعادة تشغيل الهاتف روديماري. هادي عندها علاقة بداك الكلمات اللي كنبغيو نصلحو، ديكسيونير، نحددها. Coché. Retour. نرجع مرة. Paramètres avancés. Autres paramètres. Sauvegarde et restauration. هادي يعني النسخة الاحتياطية، تصدير والاستيراد. بغيتي دير نسخة احتياطية ومن بعد دير مسح البيانات مرة أخرى، تقدر ترد هاد الإعدادات بلا ما تعذب. دخل لهنايا. Sauvegarde et Sauvegarde et restaurer les paramètres. Arrêter l'enregistrement. Démarrer. Sauvegarder les paramètres. كتصيب الأول سوفغاردي إلا بغيتي تحتفظ بالنسخة، Restaurer les paramètres. والثانية إلا بغيتي دير استعادة الإعدادات هي الثانية. Restaurer les paramètres. كتضغط عليها وكدير أوكي. رجع. Retour. Paramètres avancés. Sauvegarde et Retour. Bouton. هادي هي الإعدادات تقريبا. J suis 2 0 205 Outils.
Télécharger des ressources supplémentaires. هادي télécharger les sources. مثلا كندخلو لها. Télécharger des... Ouvrir une application. Thème sonore. thème sonore. إلا بغينا téléchargيو les retours sonores هنا كتار. Ouvrir une application. هاد اوفغيغ إلا دخلنا لها كنقدرو هنا نصيبو النسخ ديال جيشيو وكنصيبو اخر نسخة إلا بغينا نتيليشارجيوها من هنا بلا مبقاو نتسناو تحديثات في لي جروب ولا شي حاجة. من هنا ندخلو نتيليشارجيو اخر نسخة ندخلو نشوفوها. Arrêter l'enregistrement. Liste. JSU APK. JSU Internet. JSU International. JSU APK. JSU International. 20,200,529. APK. هادي اخر نسخة. JSU International. 20,200,528. هادي اللي قبل منا. JSU International. 20,200,521. هادي ديال 21. JSU IME. 20,200,000. يعني باش ما عجباتكش هاد النسخة تقدر ترجع شي نسخة من النسخ اللي كانت عاجباك ومتوافقة معك. Retour. رجع مرة. Télécharger des ressources supplémentaires. Ouvrir une application. Retour. Bouton. JSUO. Télécharger des ressources. Écrire des notes sur le clou. Accessibilité. Centre d'utilisateur. هنايا لا دخلنا. Centre d'utilisateur. Parcours. Centre d'utilisateur. S'inscrire. هنا لا بغينا نتسجلو معاهم نتسجلو في السيرفر ديال هاد جيشيو. Se connecter. S'inscrire. ما غنتسجلش انا دابا من بعد. Retour. JSUO. Centre d'utilisateur. JSUO. Retour. Lanceur d'application. Paramètres. باغي Lanceur نقول لكم d'application. واحد النقاط مهمة بالنسبة للهواتف ديال سامسونج. كنعطيو هاد الأذونات تليفون كونتاك لوكال المهم 5 ولا 6 الأذونات مكاينش مشكل. ولكن بالنسبة للشاومي كنعطيوه الأذونات وكنزيدو نعطيوه أذونات أخرى باش كيخدم بجودة عالية. نمشي دابا معكم نوريكم. JSUO. غنحدد جيشيو. Déplacement de 1 élément. 32. Arrêter l'enregistrement. Désinstaller. Lanceur. Informations sur l'application. ندخلو هنايا. Informations. JSUO. Retour. Info sur l'application. JSUO. Version. 2. Stockage. 1. Utilisation des données. Batterie. 0. Permission. Démarrage automatique. Cocher. Case à cocher. ديماراج اوتوماتيك حددنا قبيله كوشي. Autorisation de l'application. Gérer les autorisations relatives à la localisation, au stockage, au téléphone, aux messages et aux contacts. نزيدو لحداها. Autres autorisations. اوتر Autorisation acceptée. اوتوريزاسيون. يلاه واحد خصنا ندخلو نعطيوهم كاملين لوتوريزاسيون هادي. Autres autorisations. هنا ندخلو. JSUO. Retour. JSUO. Paramètres. Désactivés. Modifier les paramètres système. Modifier des paramètres système. Refuser. هنا ندخلو. Modifier les paramètres système. Accepter. Modifier les نديرو paramètres système. اكسبتي. JSUO. Modifier les paramètres نزيدو système. اللي Modifier. حداها. Changer la connectivité Wi-Fi. Désactiver ou activer le Wi-Fi. Notifier. ندخلو لها. Changer la connectivité Wi-Fi. Accepter. Changer. نديرو اكسبتي. JSUO. Changer la connectivité Wi-Fi. Désactiver نزيدو ou اللي activer. حداها. Raccourci de l'écran d'accueil. Ajoute des raccourcis sur l'écran d'accueil. Notifier. ندخلو لها. Raccourci de l'écran d'accueil. Accepter. نديرو اكسبتي. JSUO. Raccourci de l'écran d'accueil. نزيدو اللي حداها. Affiché sur l'écran de verrouillage. Sera affiché sur l'écran de verrouillage. Refusé. ندخلو لها. Affiché sur l'écran de verrouillage. Accepter. نديرو اكسبتي. JSUO. Affiché sur l'écran de نزيدو اللي حداها. Afficher les fenêtres pop-up pendant que vous parcourez en arrière-plan. Afficher les fenêtres pop-up pendant que vous parcourez en arrière-plan. Refusé. ندخلو لها. Afficher les fenêtres pop-up pendant que vous parcourez en arrière-plan. Accepter. نديرو اكسبتي. JSUO. Afficher une fenêtre indépendante. Afficher une fenêtre indépendante. Refusé. ندخلو لها هادي تاهي. Afficher une fenêtre indépendante. Accepter. نديرو اكسبتي. JSUO. Afficher une fenêtre. Notification permanente. Afficher les notifications permanentes. Accepter. هادي هي اللي بوحدها كانت اكسبتي. دابا نرجعو مرة. Retour. JSUO. Autres autorisations. Notification. Oui. Restreindre l'utilisation. Économiseur de batterie. Économiseur de batterie et 8. هادي تاهي خصنا ندخلو. هادي 7. Économiseur de batterie. Économiseur de batterie et 8. ندخلو لها. JSUO. Retour. Bouton. JSUO. Paramètres d'arrière-plan. Désactivé. Pas de restriction. L'économiseur de batterie ne limite. نحدد هادي. Paramètres. Pas de restriction. انا نحددها. Cocher. Cocher. نرجع بحال Retour. مرة. JSUO.
Économiseur de batterie, pas de restriction. هاد J-Suo. الكارت ستولي ما تبقاش ميوي، Économiseur de batterie, pas de restriction. لان هاد المسألة انا جربتها، كنت مخليها ميوي، كنت كنقول صافي الديماراج اوتوماتيك كافي، ولكن كانت داك حساسية التقارب ما كتشتغليش، مرة كتوقف. حتى جيت قديت هاد الاعداد رديتو بهاد الطريقة Paramètres. Économiseur de batterie, pas de restriction. عاد ولات كتشتغل مزيان. Retour. Lanceur دابا نمشيو d'application. نخدمو Paramètres. جيشيو. Retour. Paramètres. Lanceur. Paramètres. 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 هادي راه نقاط مهمة خص تكون الأذونات، لأن شحال من واحد كيقولك راه ما خدمليش هادي ما خدمتليش هادي. كتقدر تعطيه اي جوج ديال لوطوريزاسيون بحال لوكال بحال هذا، وكتقدر طفيه وتشعلو ما يخدملكش، لأنه هو هاد الأذونات كيحتاجوهم. بحال دابا ستوكاج كيحط الملفات ديالو، بحال دابا أنا درتلو سوبريمي لي دوني، راه بقى الملف ديالو في ستوكاج ما قصتوش، لأن باش غنرد داك الوظائف ديالي وكلشي باش ما نقيسوش، وباش نرد حتى الإعدادات إلا بغيت نردهم، ولا بغيت ندير سوبريمي لي دوني للستوكاج الملف ديالهم ستوكاج، خصني نمشي داك الأمور لي مهمة نهزها من تما ونديها للكارت اس دي باش يردو، خصني نردها. هذا واش كيحتاج ستوكاج، هو انه هو كيحط بزاف د الحوايج في ستوكاج. لوكال كيحتاجو لانه يقدر يقولك كيتشغل بوزيسيون، يقدر يقولك فين راك. Rechercher dans les paramètres. بالنسبة للميكرو كيحتاجو لان عنده فيه لي كوموند فوكال. Fond d'écran. Compte mis. Désactivé. Fonction. Bien-être numérique. Désactivé. Paramètres supplémentaires. تقول هنا Paramètres. Accessibilité. Accessibilité. Retour. Accessibilité. Raccourci. Volume. Service télécharge. Toolback. Activé. Plus de services. Plus de services. Plus de. Coffre d'app. J-Suo. 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 Accessibilité. Alerte le service. Affiche. Affiche. Cette fonction. Refusé. Autorisé. J-Suo. Accessibilité. Coché. Case à cocher. دابا غنوقفو J-Suo. التورك باك. Retour. Plus de services téléchargés. ما كتشوفو Retour. Accessibilité. ما هو خدام. Retour. Paramètres supplémentaires. Retour. Paramètres. Paramètres indisponibles. Retour. Lanceur d'application. Paramètres. Gestionnaire de Telegram. Google Go. Météo. Outils. Plus d'applications. Adam. خفيف صراحة، Rachid. Plus d'applications. Outils. Météo. Google Go. يخدم بجودة عالية. Gestionnaire de fichiers. Paramètres. كنتمنى هاد الشرح يكون مفيد وتستافدوا منه. كنتمنى اللي شاف هاد الفيديو ما ينساناش من الدعاء، وتحية لكم.